كيفاش الأمازيغ تهربوا. قبل ما نبدا نقول لكم بلي غادي نهضر على الفترة نتاع قبل الاستعمار الفرنسي بالخف، ما غاديش نركز عليها خاطرش هي معروفة، بصح إذا بغيتو نجم نهضر عليها في فيديو خداخر. راني نقصد الفترة اللي دخل فيها بني هلال. غادي نركز كتار على فترة الاستعمار الفرنسي خاطش هي اللي تهمنا بزاف. نحط لكم دروك المراجع اللي غادي نستعملهم، وكي نبدا نهضر غادي نحط المراجع في نفس الوقت. إذا بغيتو تقروهم وهما بالفرنسي ما عليكم غير ديرو بوز وتقرو في خاطركم قاع الورقة. الأول لي بيغوز أراب أون ألجيري تاع فيكتور فوغا، سي ان ديريكتور جينيرال دي زافير سيفيل أون ألجيري. الكتاب دايره 1858. الزوج كومون لا بربري اي دوفينو لو مغرب أراب تاع غابرييل كون، دايره 1983. الثالث Enquête sur la dispersion de la langue berbère en Algérie دايره غوتي ودايره إدمون دوتي. في زوج هما دي بروفيسور في لا فاكولتي دي لاتر دالجي. الكتاب مديور في 1913. الرابع Essai de grammaire de la langue تماشاك. تماشاك هي اللغة اللي يهضروا بها التوارeg. الكتاب دايره أنونتو، سي ان جينيرال دو بريغاد اون روتريت، مديور في 1896. الخامس لو ماروك انكونو دايره أوغوست موليي، والكتاب مديور في 1899. هو سي ان بروفيسور دو لا chaire publique d'arabe d'Oran. السادس quelques mots sur l'Algérie. الكتاب دايره شارل دو مونتيبيلو، مديور في 1870. والسابع répartition de la langue berbère en Algérie دايره غوتي تاني، الكتاب مديور في 1913. أنا هضرو بالخف من وقت جاو بني هلال حتى لدروك. Nous savons par Ibn Khaldoun que les grandes dynasties zénites de Tlemcen et de Fès ont étroitement associé les Arabes à leur fortune. حنا ابن خلدون قالنا بلي الإزناتن الأمازيغ إزناتن دخلوا معاهم شوية عرب. Parrains de leurs voisins orientaux, et pour trouver un appui contre eux, les Zénites ont été les partisans fidèles des califes espagnols. Ainsi est-il advenu par exemple que la tête de leur ennemi le plus illustre, le Sanhaja Ziri, tué sur le Chélif, alla pourrir sur les créneaux de Cordoue. الإزناتن الأمازيغ إزناتن تالمو كانوا يكرهوا الأعداء تاعهم، وتالمو كانوا فيدال للحكام تاع الأندلس. الراس تاع زيري السنهاجي نقلت حتى الأسوار تاع قرطبة وتعفنت تما. Les émigrés andalous à la surface du Maghreb, ces missionnaires de la culture et de la langue arabe ne trouvèrent nulle part un sol mieux préparé que dans le Maghreb central. Ils y achèvèrent l'œuvre que le Bédouin avait commencée. اللي هربوا من الأندلس بعد ما انهزموا، يعني اللي كانوا كانين تما وحاملين معاهم الفكر والثقافة واللغة العربية، ما لقاوش بلاصة خير من المغرب الأوسط. المغرب الأوسط هنا هو الغرب تاع الجزائر والشرق تاع المروك، باسكو البدو ديجا في هاد البلاصة بداو يزرعوا اللغة العربية. C'est une étrange et à vrai dire assez merveilleuse histoire de la transformation ethno-sociologique d'une population de plusieurs millions de berbères par quelques dizaines de milliers de bédouins. أمر مدهش التغير الإثني والسوسيولوجي تاع الملايين تاع الأمازيغ البربر من طرف بضعة آلاف تاع البدو. On ne saurait en effet exagérer l'importance numérique de Beni Hillel. Quel que soit le nombre de ceux qui se croient leurs descendants, ils étaient au moment de leur apparition en Ifriqiya et au Maghreb tout au plus quelques dizaines de milliers. حنا ما يهمناش العدد تاع بني هلال اللي دخلوا لشمال افريقيا، وكاين بزاف اللي يدعوا انهم الاولاد تاعهم او الاحفاد تاعهم، بصح العدد تاع بني هلال اللي دخل شمال افريقيا كان برك بضعة آلاف ولا بضعة عشرات من الآلاف. Les Vandales
lorsqu'ils franchirent le détroit de Gibraltar pour débarquer sur les côtes d'Afrique en mai 429, étaient au nombre de 80 000, peut-être le double, si le chiffre donné par Victor de Veda ne concerne que les hommes et les enfants de sexe mâle. C'est dire que l'importance numérique des deux invasions est sensiblement équivalente. لو كان نقارنوهم par exemple بالوندال اللي دخلوا عن طريق مضيق جبل طارق في ماي 429 كان العدد تاعهم 80,000 ولا بالك الدوبل إذا باسكو بالك حسبنا وقتها غير الرجال والبز والأطفال. Ça veut dire باللي الهجوم تاع بني هلال والهجوم تاع الوندال كان العدد تاعهم نفسه bien que الوندال دخلوا في 429 وبني هلال دخلوا في القرن ال11. Considérons maintenant les conséquences de l'arrivée des Arabes hilaliens du XIe siècle. La Berbérie s'est en grande partie arabisée et les États du Maghreb se considèrent comme des États arabes. Par contre, النتيجة تاع دخول بني هلال في القرن ال11 c'est que الأمازيغ ولاو يعتبروا نفسهم عرب، الدول تاع شمال إفريقيا ولات تعتبر نفسها عرب، والأرض البربرية ولات كوم باغ هازار ولات أرض عربية. L'identité des genres de vie facilita la vision. Ils étaient tentants pour les nomades berbères de se dire aussi arabes et d'y gagner la considération et le statut de conquérant, voire de shérif, c'est-à-dire descendant du prophète. الرحل الأمازيغ علاش بغاو يولوا عرب؟ باسكو بغاو يدوا اللقب تاع شريف من الأشراف، يعني من أهل البيت، الأحفاد تاع الرسول. نتوما تعرفوهم بزاف في الجزائر وبارتو في شمال إفريقيا اللي يدعوا أنهم أحفاد ولا من أهل البيت. Lorsqu'un groupe devient le client d'une famille arabe, il a le droit de prendre le nom de son patron, comme s'il s'agissait d'une sorte d'adoption collective. L'existence de pratiques analogues chez les Berbères eux-mêmes facilitait encore le processus. L'épisode bien connu de la Kahina, adoptant comme troisième fils son prisonnier arabe Khaled, est un bon exemple de ce procédé. كاين بزاف تاع العائلات العرب كانوا يتبنوا أمازيغ اللي يكونوا معاهم في علاقة، وحنا نعرفوا باللي التبني كان موجود تاني عند الأمازيغ، أمازيغ تاني كانوا يتبنوا. المثال المهم والمعروف هو الكاهنة من تبنت الطفل الثالث العربي خالد اللي جاء في الهجوم على شمال إفريقيا. هذا ساعد باسكو عند العرب كان عندهم هذه الفكرة تاع التبني، قبيلة تتبنى، والأمازيغ نفس الشيء كان عندهم هذه العقلية. L'arabisation gagna donc en premier lieu les tribus berbères nomades, et particulièrement les Zénètes. التعريب حكم الأمازيغ الرحل، و particulièrement الإزناتن زناتة. Elle fut si complète qu'il ne subsiste plus aujourd'hui de dialectes zénètes nomades. Ceux qui ont encore une certaine vitalité sont parlés par des zénètes fixés soit dans les montagnes Ouarzenès, soit dans les oasis du Sahara septentrional. المزار. اللهجة الزناتية اللي هي لهجة من لهجات الأمازيغ راهي تتهدر دروك جيست في الجبال تاع الونشاريس ومن طرف المزار، وبريسك اندثرت من المناطق الأخرى اللي هي مناطق تاع الرحل الأمازيغ إزناتن. À la concordance des genres de vie entre groupes nomades, puissant facteur d'arabisation, s'ajoute, nous l'avons vu, le jeu politique des souverains berbères qui n'hésitent pas à utiliser la mobilité et la force militaire
des nouveaux venus contre leurs frères de race. حنا عندنا ديجا السبب تاع الأمازيغ الرحل اللي سهل في التعريب تاعهم. كاين سبب زوج واللي هو سبب سياسي. مع الأسف الأمازيغ استعملوا العرب اللي جاو عسكريا ضد خوتهم الأمازيغ الآخرين. Avec l'arabisme bédouin, s'étend sans cesse gangrène les États, efface la vie sédentaire des plaines, les légions berbérophones se réduisent pour l'essentiel à des îlots montagneux. مع الأسف التعريب من طرف البدو كلا الدول تاع شمال إفريقيا، والمناطق اللي بقات تهدر المناطق الأمازيغية اللي بقات محافظة على اللغة الأمازيغية هما غير شوية تاع الجبال. حنا كاع نعرفوا هذه مثال تاع الجزائر كانوا جبال جرجرة والأوراس، ونفس الشيء في المغرب الأطلس إلى آخره. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le Maghreb, sinon en Sahara, les zones berbérophones sont toutes des régions montagneuses. Comme si celles-ci avaient servi de bastion et de refuge aux populations qui abandonnaient progressivement le plat pays en nomades et semi-nomades, éleveurs de petit bétail, arabes ou arabisés. المناطق اللي بقات تحافظ على اللغة الأمازيغية هي كلها سواء في الشمال ولا في الصحراء، هي كلها مناطق جبلية. الجبال كانت مناطق تاع هروب تاع الأمازيغ. كاين اللي الجبال حافظت على اللغة الأمازيغية بيسكو جاية بعيدة وبعيدة على المناطق الرعوية تاع الرحل اللي كان فيها ساهل التعريب. Les détails vestimentaires et surtout l'ignorance des pratiques agricoles telles que la culture en terrasse dans l'Atlas télien amènent à penser que les montagnes ont été non seulement des bastions qui résistèrent à l'arabisation, mais qu'elles furent aussi de véritables refuges dans lesquels se rassemblèrent les agriculteurs fuyant les plaines abandonnées aux déprédations des pasteurs nomades. هذه المناطق الجبلية كانت مناطق مهمة تحافظ على اللغة الأمازيغية، لأن الأمازيغ كانوا يعرفوا واللي عايشين في هذه المناطق يعرفوا الفلاحة ويعرفوا الفلاحة في الجبال، فساعدتهم أنهم يعرفوا هذه باش يمشوا للجبال، وساعدتهم تاني باش يهربوا من التعريب. هاد البلايص كانوا نجمو نسموهم مثلا قلاع ضد التعريب. غادي نهضروا على مرحلة مهمة وهي اللي غادي نركزوا عليها، كيفاش كانت الحالة من دخلت فرنسا وكيفاش ولات. Cette population comprend principalement deux peuples d'origine très différentes, le peuple berbère ou kabyle et le peuple arabe. Et contrairement à l'opinion commune, l'Algérie est plutôt kabyle qu'arabe. الجزائر فيها شعبين مختلفين على بعضهم بعض، هما العرب والأمازيغ اللي بربر، وعكس واش الأغلبية تظن الجزائر فيها الأمازيغ أكثر من العرب. Les Berbères sont beaucoup plus nombreux que les Arabes, leurs tribus sont répandues, savoir الأمازيغ هما أكثر بكثير من العرب والقبائل تاعهم منتشرة sur le littoral de la Tunisie au Maroc sous le nom de Kabyle. من المروك لتونس في الساحل اللي بين المروك وتونس تحت الاسم تاع القبائل. Dans le sud de la province de Constantine où il porte le nom de Chaoui. وفي الجنوب تاع مقاطعة قسنطينة تحت الاسم تاع الشاوية. Dans les principaux massifs de montagnes des provinces d'Alger et d'Oran sous le nom de جبلية. وفي الجنوب تاع وفي الجبال تاع المقاطعات تاع الجزائر وتاع وهران تحت الاسم تاع جبلية. Dans les oasis du Sahara sous le nom de Bnimzab, de Rouaga et de Braber. وفي الواحات تاع الصحراء تحت الاسم تاع بنيمزاب والرواقة والبرابر.
la population totale de toutes ces tribus est de plus de 1 million. المجموع تاع قاع هاد السكان هو أكثر من مليون. سكان الأمازيغ اللي يهضروا الأمازيغية. En outre, il existe dispersés sur tout le territoire algérien environ 1 million d'indigènes d'origine berbère que les Arabes par la conquête ont soumis à leurs lois. وكاين متوزعين كذلك في كامل المساحة تاع الجزائر مليون تاع الأهالي أصلهم أمازيغ بصح العرب حطوهم تحت القوانين تاعهم. Ces indigènes appelés à tort arabes n'ont pas tout à fait perdu le physionomie du Kabyle. Ils recherchent la vie sédentaire et habitent plus volontiers les gourbies que la tente. هاد الأمازيغ المستعربين نسموهم احنا عرب خطأ. الملامح تاعهم قاعدة أمازيغية ويبغوا يعيشوا في القربي أكثر من الخيمة. هنا راه قاصد باللي مام هما بيان كو تعربوا هاد الأمازيغ ولكن مالغريتو يبغوا يعيشوا بالطريقة الأمازيغية، الملامح تاعهم أمازيغية ويعيشوا في القربي اللي هو أمازيغي وما يعيشوش في الخيمة. Bien au contraire, le berbère arrive en pays arabe, qu'il soit kabyle, rifien, chlouh ou chaoui, abandonne sa langue et souvent ses coutumes. لما الأمازيغي يجي للأرض المستعربة سواء من قبائل سواء من الريف اللي هو الشمال تاع المروك، سواء الشلوح من الجزائر ولا من المروك ولا الشاوية، يسمحوا في الثقافة تاعهم واللغة تاعهم. Cette disponibilité des masses berbères est d'autant plus remarquable qu'elle constitue la quasi-totalité du peuplement, qu'elle soit arabisée ou non. Par leur venue dans le plat pays et dans les villes, les montagnards des zones berbérophones qui demeurent les grands réservoirs démographiques du Maghreb contribuent à développer ce phénomène paradoxal qu'est l'arabisation de l'Afrique du Nord. لما الأمازيغ اللي يهضروا الأمازيغية ينزلوا من الجبال ويدخلوا في الأراضي المستعربة يبدو في واحدة الظاهرة غريبة اللي هي التعرب، يبدأ لسانهم يتعرب. Les pays du Maghreb ne cessent de voir la part de sang arabe, déjà infime, se réduire à mesure qu'ils s'arabisent culturellement et linguistiquement. البلدان تاع شمال إفريقيا اللي هنا نسميهم المغرب بيان كو دمهم العربي قليل بزاف عندهم هاد العقلية تاع التعرب وهما متعربين culturellement et linguistiquement. نهضر لكم شوية على هاد لو رونسونسمون. كاين زوج تاع لي رونسونسمون داروه، كاين واحد داروه في 1906 وواحد داروه في 1911 ماركين فيهم لي بيربروفون الأمازيغ الناطقين بالأمازيغية. Nous avons trouvé dans l'Algérie entière, territoire du nord et du sud, 1 305 730 berbérophones sur une population de 4 447 149. في الريسونسمون الأول تاع 1906 عدد السكان الأمازيغ الناطقين بالأمازيغية كان 1,305,730 من نسبة سكان تاع 4,447,149. Le dernier recensement sur une population totale accrue de près de 300 000 âmes, 4 740 526, trouve une population berbérophone diminuée de 221 028, soit 1 084 702. في الريسونسمون الزوج تاع 1911 تفكروا باللي بيناتهم غير 5 سنين. نسبة السكان الناطقة الأمازيغيين الناطقين بالأمازيغية هو 1,084,720. يعني بيان كو عدد السكان زاد في ظرف 5 سنين 300,000،
إلا أن عدد السكان اللي ناطقين بالأمازيغية انقص 221,028. سي انكرويابل. وهنا تشوف في ظرف 5 سنين شحال من الشعب الجزائري اللي راحت منهم الأمازيغية غير في pendant 5 ans. Et, en effet, la plupart des fractions qui ont perdu l'usage du berbère ont conservé leur nom ethnique sous la forme ancienne non arabisée, avec la terminaison EN, qui caractérise le pluriel berbère. بالرغم أن بزاف تاع الأمازيغ تعربوا، ولكن كاين اللي احتفظوا بالطريقة تاع الجمع، احتفظوا باسمه بالطريقة تاع الجمع الأمازيغية اللي هي تكمل بالأن. نعطيكم مثال، في الأمازيغية تقول أمازيغ، الجمع تاعها إمازيغن تكمل بالأن. C'est une preuve que l'adoption du langage arabe par ces tribus ne remonte pas très loin. هذا دليل باللي اكتساب تاع هاد الأمازيغ للغة العربية ما كانش عنده مدة طويلة. هو يقصد بأنهم احتفظوا بالطريقة تاع الجمع الأمازيغية. Au dire des indigènes, il y a 40 ans, le berbère était d'un emploi général chez la plupart de ces fractions. هاد الأهالي كون رجعوا 40 سنة كانوا يستعملوا الأمازيغية بطريقة كبيرة. يقصد باللي هو الاستعراب تاعهم جديد بزاف. هنايا دروك ديت كالكو زيكزومبل غير هكا بازار من هاد الكتاب تاع بلايص كانوا يحكوا فيهم الأمازيغية واللي راحت هذه غير 100 سنة، وانتوما تنجموا تقروا في هذا الكتاب راه كاين العشرات منهم. هاد السكان لو كان تروح دروك تقسيهم وين كانوا جدودهم هذه 100 سنة يحكوا الأمازيغية ممكن ما يصدقوكش. ممكن لو كان حتى تقسيهم تقول لهم نتوما أمازيغ يقول لك لا احنا عرب. هذه ديبارتمون دو في بلدية عشعشة، وبلدية عشعشة كاينة في مستغانم. Dans le douar commune Achacha, dont la majeure partie des habitants est certainement d'origine berbère, cette langue a, depuis de nombreuses années, fait place à l'arabe. في الدوار تاع عشعشة وين السكان بالتأكيد هما أمازيغ، اللغة تاع العربية ذات بلاصة تاع اللغة الأمازيغية عندها مدة طويلة. L'adjoint indigène de ce douar, l'arabe العربي سي الحبيب vieillard de 80 ans. المسؤول في الأهلي في الدوار تاع عشعشة السيد بالعربي سي الحبيب سنو 80 سنة، هاد الشيباني. Il ajoute toutefois que dans son jeune âge, 2 ou 3 vieillards décédés depuis fort longtemps se servaient en plaisantant de quelques mots d'un dialecte berbère. يتذكر هذا السيد هذا الشيباني هذا بالعربي سي الحبيب اللي سنو 80 سنة في وقت 1911 وقت اللي دار هذا الريسونسمون، باللي كي كان صغير كان يتذكر وحدين شوابين يهضروا فيما بيناتهم وكي يكونوا يزعقوا بواحد اللغة أمازيغية. Je me suis attaché cependant à contrôler soigneusement les dites conclusions et dans ce but, j'ai tenu à interroger les plus vieux indigènes des Achacha de 70 à 80 ans. أنا اديت هاد المقولة تاع هاد الشيباني بكل جدية وقررت نمشي نسقسي الأهالي تاع عشعشة الكبار اللي عندهم 70 و 80 سنة على هاد الهضرة هادي. هذا السيد Gauthier, le professeur Gauthier. Leur réponse a été unanime. Ils ont déclaré se souvenir que dans leur jeune âge, 5 ou 6 familles, des fractions des Beradia, des Oulad Bouranem et des Oulad Belazerez, Achacha, parlaient un dialecte berbère qui est aujourd'hui complètement disparu et qui portait le nom de Shelha. الإجابة تاعهم كانت بالإجماع، هاد الشوابين هادو اللي سكان تاع عشعشة من 70 80 سنة بالإجماع باللي بكري كانوا يعقلوا باللي الناس كانت تهدر باللغة الأمازيغية
اللي يسموها الشلحية. Un seul de ces vieillards, le nommé Zarkan, Qaddour ben Mohammed, a retenu quelques mots de ce langage, mais il ne lui est pas possible de tenir une conversation sur aucun sujet. واحد من هاد الشوابين اللي سقسيهم باللي جاوبوا على السؤال اللي اسمه قدور بن محمد ما زالوا يتفكر بعض الكلمات الأمازيغية، مي مالوغوزمون ما ينجمش يدير بها اون كونفرساسيون، حوار، يعرف غير لي مون. ها هما الأمثلة تاع الكلمات اللي راه يتذكرهم. وسمحوا لي خوتي الأمازيغ اللي ينطقوا بالأمازيغية إذا غلطت في النطق تاعهم. بوف، أفوناس، لان، أغيول، شافر، إرتين، لو موطون، أولي، بوا، أقشور، بيير، أوغيث، شيفال، عروس، جيمو، عروسة، شيان، أيدي، شا، إمشيش، تاغ، الروث، بلي، إردن، لورج، إمزن، فيك، الزارث، بان، أغروم. هادو كلمات أمازيغية مازال يتذكرهم هذا السيد أمازيغي تاع عشعشة. En tout cas, elle ne pourra être remplacée par la terminaison arabe, à qui marque aussi le pluriel de nom, qui déjà est employé concurremment avec elle. Exemple, Igawa, arabe, Zouawa. Iglayn, arabe, Glaya. Ikdbanen, arabe, Ikbdanen, arabe, Kibdana. هنا أمثلة تاع أمازيغ للاسم تاعهم الأمازيغي تعرب. دروك اكزومبل واحد آخر في لاغونديسمون دو ماسكارا، كومون ميكس دو فرندا، مقاطعة معسكر بلدية فرندا. هذه بلدية فرندا على حسب علمي جاية في تيارت. دوار ولاد سيدي بن حليمة، fraction ولاد سيدي بن حليمة numéro 1 et numéro 2. Heninda, les habitants de ces fractions, tous descendants du marabout Sidi Ben Halima, qui a donné son nom à la tribu, ont conservé l'usage du dialecte berbère. ولاد دوار ولاد سيدي بن حليمة اللي جايين من المرابط سيدي بن حليمة كلهم مازالوا محتفظين باللغة الأمازيغية. Néanmoins, cette langue est loin d'être d'un usage général. Seuls les vieillards l'emploient dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'ils ne veulent pas être compris des étrangers. ولكن استعمال اللغة الأمازيغية ماهوش عام، برك شوابين الكبار اللي يستعملوها في ظروف خاصة إذا ما بغاوش باش لي زيترونجي يفهموهم. باغ اكزومبل يكونوا مريحين ما بيناتهم ما يبغوش اللي مريحين الأجانب يفهموهم، صافي دير واحد اخرين ماشي من اقارب تاعهم ماشي من لا فامي ولا يهضروا ما بيناتهم اللغه الامازيغيه. Les indigènes l'appellent langue zinatia, probablement en souvenir de la famille Zinat de Beni Toujin dont ils sont originaires. الأهالي يسموها هذه اللغة يسموها زناتية. ممكن باسكو يتذكروا باللي زناتة تاع بني توجين أصلهم من تما. Des renseignements recueillis, il résulte que vers 1860, cette langue était d'un usage à peu près général dans les trois fractions précitées. المعلومات اللي تحصلنا عليها كلها تلخص باللي في حوالي 1860 اللغة الأمازيغية كانت مستعملة على نطاق واسع في هاد 3 بلايص. La grande famine de 1867, en faisant disparaître nombre de vieillards et en désorganisant les familles, contribue au déclin de la langue ancestrale. المجاعة اللي حصلت في 1867 اللي قضات
على بزاف تاع الشوابين الكبار واللي خسرت لورغانيزاسيون تاع لي فامي هي اللي قضات على استعمال اللغة الأم اللي جابوها مع جدادهم اللي هي اللغة الأمازيغية. دروك غادي نهضروا كيفاش تم تزوير الأنساب عند الأمازيغ المستعربة وكيفاش فقدوا الهوية تاعهم. L'embarrassante, l'éternelle question des races pose partout son point d'interrogation. Déconcerne l'historien et le géographe dès qu'ils veulent écrire deux lignes sur le pays qui fut l'antique Berbérie. هذا السؤال بخصوص العراق يتطرح ديما إذا بغى كاش مؤرخ ولا جغرافي يكتب مام زوج سطورة على التاريخ تاع هذه المنطقة اللي هي شمال إفريقيا. في لوكا هذه هي المغرب، ولكن en général c'est شمال إفريقيا أراضي البربر. Dans un avenir peut-être prochain, les tribus djébéliennes, limitrophes du Rif, à moitié arabisées déjà, ممكن في المستقبل القريب القبائل الجبلية المحاذية للريف، الريف الموجود في المروك اللي هي نصفها ديجا تعربت، adopteront définitivement la langue du prophète. راه غادي يتبنوا لغة الرسول اللي هي اللغة العربية définitivement. Ne voudront plus entendre parler de leur origine berbère. وما يبغوش حينها يسمعوا باللي أصلهم أمازيغ. D'habits généalogistes leur prouveront, clair comme le jour, qu'elle descendant d'un célèbre guerrier de Hijaz et de l'Irak. والنسابين المهارة في علم الأنساب غادي يبينوا لهم كيما الشمس طالعة في النهار يعني بالتزوير باللي هما أصلهم من كاش مقاتل جا من الحجاز ولا من العراق. Sans nul doute aussi, ces nouvelles recrues gagnées à la cause arabe voudront à leur tour arabiser le Rif. وهاد المستعربين الجدد الحاملين للقضية العربية والقضية المستعربة غادي يبغوا حتى هما يعربوا الريف. Lui faire honte de son vieil idiome, de ses coutumes, de ses ancêtres. وغادي يجعلوا السكان تاع الريف الأمازيغ اللي موجودين في شمال المروك غادي يجعلوهم يحشموا باللغة تاعهم الأمازيغية بالعادات تاعهم وبالأجداد تاعهم. Il n'est pas sans intérêt cependant de signaler que nos populations indigènes, et surtout celles habitant le massif des Beni Toufout et des Oulad Slej, dans la région de Kolo, et celles appartenant à la grande agglomération des Zerdizes, de la région d'El Arouch et de Jemmabs, ont conservé dans leur idiome arabe plusieurs mots kabyles, comme par exemple Mongaiz, Vo, Agumzi, Ous, Elekak, vache venant de mettre bas, Exeni, coupé, Tazonite, canal, Mered, écrasé, et qui indiquent d'une façon incontestable leur origine berbère. يعني السكان تاع المنطقة تاع القل في وقتها في 1911 هذا تاع مسيو غوتي في لو ريسونسمون كانوا مازالوا محتفظين بكلمات أمازيغية وهذا يثبت وحتى دي فراز طريقة تاع النطق أمازيغية هذا يثبت باللي هما أصلهم أمازيغ. Commune mixte de Polo. Lorsque les habitants sont interrogés au sujet de leurs ancêtres et qu'il est fait discrètement allusion à leur descendance probable des Berbères, ils protestent avec énergie, affirmant généralement qu'ils sont tous arabes, originaires du Maroc. La plupart considèrent comme une injure grave que de les représenter comme kabyles d'origine. وهاد السكان تاع القل كيطرحوا لهم هاد لا كيستيون باللي هما ممكن اصلهم امازيغي بكل قوه قالوا باللي لا حنا ماشي امازيغ حنا عرب اصلنا من المروك ويكون من الخطا ان تنسبونا للقبائل
D'une manière générale, les indigènes parlant l'idiome berbère comprennent aussi l'arabe et dans leur rapport avec les étrangers, on préfère l'emploi à celui de leur langue maternelle. الأهالي اللي يهضروا اللغة العربية اللي يهضروا اللغة الأمازيغية واللي يفهموا اللغة العربية يفضلوا استعمال اللغة العربية مع البراني على لغتهم الأم. Ils n'aiment pas prodiguer celle-ci et la réservent pour leur usage exclusif et pour la conserver entre eux sans crainte d'être compris des étrangers. ما يحبوش يسرفوا في استعمال لغتهم الأم اللي هي اللغة الأمازيغية ويفضلوا استعمالها غير ما بيناتهم. إذا باغ اكزومبل يخافوا بلي البراني غادي يفهمهم. يعني يستعملوها كلغة سرية اللغة الأمازيغية. Certaines fractions maraboutiques voulant se parer d'une origine arabe affectent de ne pas parler le berbère. بعض المرابطين اللي أصلهم مرابطين واللي يزيفوا بلي هما أصلهم عرب يلعبوها ما يهضروش اللغة الأمازيغية bien que le connaissent حتى وأنهم يعرفوها. Cependant, il en est qui ont complètement oublié le berbère. يلعبوها كاللي ما يهضروش اللغة العربية نساوها غادي ينسوها. كاين في ما بيناتهم بعض المرابطين اللي نساو اللغة الأمازيغية تماما. Par exemple, dans l'Oqsar de Territ, seulement les indigènes de 50 cantons et au-dessus savent encore le berbère. في قصر تاع تيريت هذه تذكروا هذه تاع 1911 اللي دارها مسيو غوتي. في قصر تاع تيريت غير الشوابين اللي في عمرهم 50 سنة والفوق اللي يعرفوا اللغة الأمازيغية. Ce qui permet de conclure qu'il y a 50 ans, le berbère était la langue maternelle. هذا يعني أن كون نولوا 50 سنة راهو الأمازيغية هي لغتهم الأم. Dans les HH de la commune mixte de Kassaï, l'administrateur a fait interroger les vieillards âgés de 70 ans à 80 ans. Ils ont déclaré se souvenir que dans leur jeune âge, 5 ou 6 familles parlaient encore le berbère. L'un de ces vieillards savait encore quelques mots de ce langage qu'il avait gardé de sa jeunesse. في عشاش المسؤول الإداري سقسى شوابين اللي في عمرهم 70 و 80 سنة وقالوا باللي يتذكروا من كانوا دي جون 6 تاع لي فامي يحكوا اللغة الأمازيغية. واحد من هاد الشوابين اللي سقسيهم المسؤول الإداري مازالوا يتذكر بعض الكلمات تاع اللغة الأمازيغية اللي كان يعرفها من كان جون. Ces faits montrent également que les dernières périodes de la décadence du berbère sont relativement fort courtes et que la disparition complète au point que le souvenir même de cette langue se perd rapidement. هذا يعني باللي تدهور اللغة الأمازيغية هو ما عندوش مدة طويلة بضع سنوات برك. وهذا يعني باللي حتى الذاكرة تاع الإنسان على اللغة الأمازيغية هي قصيرة. يعني بالخف الإنسان ينسى باللي ممكن جدوده ولا والديه كانوا يحكوا اللغة الأمازيغية. Si l'on ajoute encore que l'indigène complètement arabisé soutient toujours des prétentions à une origine arabe et qu'il a honte de sa voix d'origine berbère. مع الأسف أنا غادي نعلق هذا التعليق تاعي هنا المشكلة مع الأسف malheureusement. هذا يعني باللي الأهالي اللي يتعرب complètement يدعي أنه أصله عربي ويحشم باش يقول أنه أصله أمازيغي باش يعترف بلي أنه أصله أمازيغي malheureusement. En s'en tenant au dire des indigènes, on se laisse égarer trop souvent par la singulière manie qu'ont les berbères de renier leur origine pour se donner des généalogies arabes. Certaines tribus, notoirement berbères, se croient maintenant sincèrement arabes et se donnent pour telles. تمشيا مع الأهالي سمحنا لأنفسنا بزاف من الوقت تركناهم يضللونا باسكو كاين واحد الأمازيغ مهووسين وينسبوا رواحهم للعرب ويبغوا ينكروا أصلهم الأمازيغي.
بعض القبائل الأمازيغية راهي تأمن دروك بأنها قبائل عربية ومخلصة في هذا، لأنهم تنكروا لأصلهم الأمازيغي وأعطاو لأنفسهم أنساب عربية. دروك هاد المرحلة اللي غادي نهضروا عليها هي الأهم كاع، وما نكذبش عليكم كي كنت نقرا عليها كانت تجيني الدمعة، كيفاه تحشات لجدودنا ومازالها تتحشى لولادهم ولاد ولادهم. نبدو دروك. فرنسا بغات تقضي على الأمازيغ عمدا. علاش؟ فرنسا كان عندها زوج تاع الأهداف من هذه. إذا عربت الأمازيغ نجم تثبت بهذه الطريقة على المدى البعيد باللي الجزائر حالتها كيما أمريكا كيما كندا، وتنجم تقول للعالم باللي هي بلا شعب، وقاع الساكنة اللي راهي عايشة في الجزائر كيفهم كيما الأوروبيين كي العرب كي العثمانيين قاع أجانب، وحتى واحد ما ينجم يقول باللي هاد الأرض هي أرضه. فرنسا كان يساعدها تعريب الأمازيغ لأنهم هما السكان الأصليين، وانتم تعرفوا بلي الأمازيغي متعلق بأرضه عبر التاريخ. الهدف الزاوج تاع فرنسا واللي صح نجحت فيه تاني، سيكو الأمازيغي اللي يتخلى على الثقافة تاعه واللغة تاعه ويولي عربي سهل عليه يتعلم اللغة الفرنسية. باش بدات فرنسا؟ فرنسا من 1844 يعني غير حطت راحة في الجزائر بدات بلي بيرو زوار. نوريكم التصاوير تاعهم، كاين بزاف غادي تلقوا في الانترنت راه معمر بالتصاوير تاع لي بيرو زوار، المكاتب العربية، نجموا تقروا في خاطركم. الديكري ندار سنة 1844 en février exactement 1844، يعني غير حطت فرنسا كريها في الجزائر حلت المكاتب العربية les bureaux arabes. Arrêté relatif à l'organisation des directions et bureaux des affaires arabes. الهدف علاش دارت كيما هكا فرنسا؟ غادي نلقوا لا ريبونس tout de suite في كتاب Les bureaux arabes en Algérie. L'institution des bureaux arabes est, à mes yeux, et dans ma conviction, trop utile au développement de la conquête et de la colonisation. Elle est un intermédiaire trop nécessaire vis-à-vis des populations indigènes. المكاتب العربية هو راه يقول هذا المحتل مول كتاب لي بيروز عرب، في عيني أنا وأنا مقتنع بها باللي مفيدة جدا وتعاون بزاف في الاحتلال، في تطوير الاحتلال تاع هذه البلاد يعني الجزائر، وكانت همزة وصل مهمة جدا بيننا وبين الأهالي. كتاب واحد آخر تاع لي بيروز عرب نسيت باش نذكره، اللي هو تاع إيف، الكتاب مديور في 1955 Méthode et institution de colonisation, les bureaux arabes. Les bureaux arabes ont été l'un des rouages essentiels et peut-être le plus caractéristique du régime militaire en Algérie. Si la conquête a été l'œuvre de l'armée, le maintien et l'affermissement de la domination française a été celle des bureaux arabes. إذا كان المكاتب العربية هي ممكن أهم شيء في الاحتلال العسكري تاع الجزائر، إذا كان الاحتلال للجزائر كان عن طريق العسكر، فإن الإبقاء على الاحتلال كان بسبب الإبقاء على الاحتلال والهيمنة الفرنسية كان بسبب المكاتب العربية. Émination de l'armée, machine militaire arabe,
selon l'expression d'un de ses représentants les plus remarquables, l'a passé. الانبثاق العسكري آلة الحرب العربية، على حساب التعبير تاع واحد من أكبر الممثلين لهذا الشيء اللي هو لو كابيتان لاباسي. فرنسا والتعريب. Eh bien, jusqu'ici, on a plutôt cherché à arabiser le kabyle qu'à kabyliser l'arabe. On a visé à la création d'un vaste royaume arabe avec tous les vices inhérents. حتى لدروك رانا نحوسوا نعربوا الأمازيغي، هنا كابيل يقصد به أمازيغ، قالها في البداية تاع الكتاب تاعه، على تمزيغ العربي. رانا باغيين نخلقوا مملكة عربية مع كل العيوب اللي فيها. D'ailleurs, n'a-t-on pas déjà imposé aux indigènes des lois qui leur ont déplu? N'a-t-on pas supprimé les djma'a arabes et imposé des guides arabes à des tribus kabyles? حتى لدروك ماشي فرضنا على الأهالي قوانين اللي ما باغينهاش، ماشي منعنا الجماعة وفرضنا عليهم قياد عرب على قبائل أمازيغية، هنا كابيل تاني يقصد بهم أمازيغ، تلقوها في البداية تاع الكتاب تاعه. Ces tribus se sont révoltées pour ce motif et nous les avons châtiées de la façon la plus énergique. هذه القبائل يعني الأمازيغية ثاروا ضد هذا الشيء، وحنايا انتقمنا بهم بالطريقة الأكثر قسوة. Si vous voulez, mais c'est un travail qui aboutira par sa continuité, par sa persistance invincible. يحكي على التعريب اللي غادي يكون مستمر وللأبد، يعني تعريب الأمازيغ. Supposons maintenant l'annexion du Maroc à une puissance européenne. Oh, alors l'arabisation de toutes les populations berbères de l'Empire marchera à pas de géant. La nation conquérante sera la première à favoriser la métamorphose, comme nous l'avons fait nous-mêmes en Algérie, dans notre ignorance absolue de l'ethnographie et de l'histoire des États barbaresques. نفترض مثلا الآن ضم المروك لقوة أوروبية. تعريب كل السكان الأمازيغ في الإمبراطورية راح يكون بخطوات عملاقة. الأمة الغازية يعني الأوروبية هي بنفسها ستكون أول من يشجع التحول، يعني الأمازيغ للعرب، كما فعلنا نحن في الجزائر بسبب الجهل تاعنا الكامل بالتركيبة الإثنوجغرافية وتاريخ بلدان البربر شمال إفريقيا. La conclusion est que le berbère assurément recule, mais en faisant une belle défense. الخلاصة أن الأمازيغية صحيح راهي تتراجع، بصح راهي تقاوم بشجاعة. On a souvent reproché à l'administration française d'avoir fait la guerre aux berbères et de porter la responsabilité principale dans sa disparition. تم اتهام الإدارة الفرنسية باللي هي راهي تحارب بالأمازيغ والأمازيغية، وهي المسؤولة الرئيسية على زوال اللغة الأمازيغية. Ce thème a été traité par Émile Mascarey. Il est devenu un lieu commun. Il faut avouer à tout le moins que les gens que nous tuons se portent assez bien. هذا الموضوع عالجه إيميل ماسكري. هذا سي ان انثروبولوج، غادي نولوا له من بعد. بصح يليق نعترفوا باللي الناس اللي رانا نقتلوهم راهم يدافعوا تري تري بيان.
les chances du français. Il s'agit de savoir حدود اللغة الفرنسية. Il s'agit de savoir de quelle façon les berbères ont appris l'arabe. يليق نعرفوا كيفاش الأمازيغ تعلموا اللغة العربية. Sur ce champ de bataille des langues, quelles sont les chances du français? على هذا الحرب تاع اللغات واش هي الحظوظ تاع فرنسا؟ Le français prend certainement vis-à-vis de l'arabe la position de celui-ci vis-à-vis du berbère. اللي كنا نهضروا عليها تاع اللغة. فرنسا اللغة الفرنسية غادي يكون عندها موضع كيما الموضع تاع اللغة العربية بالنسبة للغة الأمازيغية. Les Bédouins hilaliens qui importèrent ici l'arabe vulgaire n'ont certainement pas représenté dans la population totale une portion plus considérable que les colons européens qui importent le français. Et les premiers ont été peut-être plus détestés que les seconds. البدو الهلاليين بني هلال اللي جابوا اللغة العربية اللي تعرفوهم ما جابوش اللغة العربية الفصحى مي مخلطة بالدارجة اللي رانا نهضروا عليها اللي نهضروا احنا في الجزائر ما كانش العدد تاعهم كيما العدد تاع الأوروبيين اللي جاو للجزائر. وبالك بني هلال كانوا مكروهين أكثر من الأوروبيين اللي جاو. دوك كون بالك ندير فيديو على بني هلال ونقول لكم واش صرا لهم وكيفاه كانوا يكرههم الأمازيغ et ainsi de suite. En tout cas, on croit distinguer que dans la défense indigène, le point faible est toujours le même. C'est ce Maghreb central où les berbères zénètes ont été si complètement arabisés. النقطة الأضعف هي ديما نفسها هي المغرب الأوسط وين الأمازيغ الإزناتن تعربوا كليا. Encore aujourd'hui, c'est là dans l'Oranie que l'étranger, le colon européen, remporte ses plus beaux succès. دائما عملت وهران وين الأجنبي الكولون أوروبيان يحقق أحسن النتائج يعني نتائج تاع تفرنيس فرنسة الشعب. Dans l'autre partie de l'Algérie, l'orientale, on signale des points comme la Medjana où le colon futil espagnol est éliminé par la concurrence kabyle. في الشرق فيه نقاط بصح la concurrence تاع الكولون اسبانيول تمحيها اللغة الأمازيغية باسكو تما ما كانش كاين تعريب. هذا هو القصد تاعه التعريب تما قليل. وين كاين التعريب تنجح الفرنسا. وين الشعب متمسك باللغة تاع الأمازيغية الفرنسا صعيبة. Un thème développé par Masquerie, c'est que la France a eu l'incroyable maladresse d'arabiser les berbères. هذا الموضوع اللي عالجه ماسكوري c'est un anthropologue français. يعني قال لك كيما قال لك وشهد شاهد من أهلها أن فرنسا كانت عندها هذه الإرادة النية السيئة الغير معقولة نحو تعريب الأمازيغ. On désira, dit-il, donner une loi aux Aurassiens. Et la loi en fut précisément la loi musulmane, dont il s'était défait. C'est bien nous, en effet, qui leur avons imposé des cadis en 1866. أعطينا قوانين للأوراس الأوراسيين يعني الشاوية سميناها القانون الإسلامي يعني فرنسا وضعت قانون إسلامي فرضنا عليهم القياد سنة 1866. Quand on voulut se mettre en relation suivie avec eux, on leur parle que la langue religieuse du Coran au lieu de leur parler une langue indigène. كي كنا نبغوا نكونوا على علاقات معهم يعني فرنسا تكون على علاقات مع الشاوية
كنا نهضروا معاهم فقط بلغة القرآن، يعني باللغة العربية، أوليو باش نهضروا معاهم باللغة الأمازيغية تاعهم، باللهجة الشاوية. Des savants étrangers de grande réputation ont cru devoir sur cette opinion, et ce n'est pas sans étonnement qu'on lit dans l'ouvrage du célèbre géographe Theobald Fischer des phrases comme celle-ci: علماء عالميين مشهورين عالجوا هذا الموضوع، واللي منهم عالم الجغرافيا المشهور تيوبولد فيشر. غادي نحط لكم التصويره تاعه. هذا سي ان تري غران جيوغراف اللي كان مهتم بالبحر الابيض المتوسط ومهتم بشمال افريقيا، وكان هذا هو التخصص تاعه، وجا للجزائر وجا لتونس وجا للمروك. En Algérie, les Français ont contribué dans une mesure tout à l'extraordinaire à l'arabisation des Berbères, au point de vue de la langue. En effet, ils ont pris tous les indigènes pour des Arabes pendant des dizaines d'années. Et ils leur ont imposé littéralement la langue arabe par l'administration, la justice, la pratique de l'islam. وفرضوا عليهم، فرضوا يعني للأمازيغ استعمال اللغة العربية من خلال الإدارة، العدالة وتطبيق الإسلام. En 1859, encore un excellent connaisseur des choses berbères, Anoton. تذكروا أنوطون اللي عنده ليسي دو غرامير de la langue tamashek اللي كتبه في 1880. Estimé à 850 000 le nombre des Berbères en Algérie. يقدر عدد الأمازيغ في الجزائر 850,000، يعني في وقتها في 1859. C'est-à-dire la majorité de la population indigène de ce temps-là. هذا يعني أنها الأغلبية تاع السكان في ذاك الوقت. هذا نوطو هو تاني دار غوسونسمون، داره في 1860 quelque chose، تلقوه في ذاك الكتاب تاعه مع التالي. Une fraction de 1 sur 6 seulement au véritable arabe. يعني فقط 1 على 6 des vrais arabes. Aujourd'hui, au contraire, le domaine de la langue berbère est à peu près limité au Djorjra et à l'Aurès. اليوم يعني اليوم وقت كتابة هذا الكتاب اللي كانت 1913، تتذكروا هذا لو غوسونسمون تاع لو بروفيسور غوتي، واللي الكتاب تاعه خرج في 1913. Aujourd'hui بالعكس، اليوم استعمال اللغة الأمازيغية منحصر فقط في جورجرا ولولاس، وحتى اليوم مع الأسف، وحتى تما راه يروح، حتى في الجورجرا والأوراس راه يروح. راني كملت لا فيديو، اللي وصل معايا حتى لهنا نقول له ميرسي. الاشتراك في القناة، انت عندك الحرية باش تشترك في أي قناة تبغيها، ولكن إذا عجبك الفيديو ولا عجبتك المعلومات اللي فيه وبغيت تنشر الوعي مع الشعب الجزائري ومع أصحابك، بارطاجيها. هذا واش عندي نقولكم. لا بروشين فيديو جو بونس غادي نديرها على جمعية العلماء، واش كانت الدورة تاعها مع فرنسا، لأن هي تاني مشاركة في التعليم تاع الشعب الجزائري، وكيفاه غلطت الشعب الجزائري، وكيفاه كانت أداة في يد الاستعمار الفرنسي. ميرسي بوكو وتبقوا على خير.